मुचित आपण को मो चैनल आई एम फिट को स्वागत करुच्ची। कैंगन वाटर यूजेस सीरीज रो गत वीडियो गुडी करे मु कैंगन वाटर रो बहुत गुडी व्यवहार विषय जणैथिली। आज आउ किछि नूतन व्यवहार विषय जणाइबा पई जाउछि। आशा करुच्ची आपण को संपूर्ण लाभ मिलिबो। हमर कैंगन डिवाइस रो विभिन्न पानी घर सफा पई की यूज करा जाए। घरे जेपरी काठ जिनिस, चिनामाटी जिनिस, झरका, चश्मा इत्यादि व्यवहार करा जाए। यह को ब्यूटी जल रे सफा कले बहुत लाभ मिलिबो। 11.5 पीएच जल रे कार्पेट रे लागिथिबा रक्त, वाइन, बीट जूस, सॉस इत्यादि रो दाग छड़ाई हबो। जदि आमे कार्पेट को हमर साबुन रे किंबा सर्फ रे धोइबा सेथेरे विभिन्न रेसिड्यू बा अवशेष लागि जाए, जहा कि धूली की टाणी की रखे ओ कार्पेट को मैला करे। किंतु 11.5 पीएच जल रे धोइले किछि असुविधा हबो नै। सेकंड जिंस हला लाभ आरो जे 11.5 पानी रे कोनोसी रेसिड्यू ही नाही, तेणु यहा धूली को भी टाणीबनी, तेणु कार्पेट अधिक दिन पर्यंत सफा रहिबो। 2.5 पीएच जल ओ ब्यूटी जल रोसई घर और गाधुआ घर उपकरण हार्ड जलर दाग छड़ाए। जो जगार पानी हार्ड थाए से बहुत से रोसई घरे गाधुआ घरे गोटे धलार गोटे आवरण पड़ जाए। 2.5 पीएच जल और ब्यूटी जल एसिडिक से जिनस को से छड़े दिए। एसिडिक जल रे काच सफा कले अधिक चमत्कार सफा हुए। 2.5 पीएच पानी रे झरका, चिना माटीर उपकरण रे लागिथिबा हार्ड जलर भी दाग छाड़िबो। जदि काहाको मारात्मक रोग हेची एवं तांकर बहुत पीड़ा होउची एवं से चाहुचंदी सेटा उपशम हो, से हमर 9.5 लाइव वाटर जोथिरे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन प्रचुर अछि ताको पीबे एवं 11.5 पानी की 60 ml मासो को 5 दिन पी पारिबे। यह डॉक्टर डेव कार्पेंटर तांकर बही चेंज ऑफ वाटर एवं चेंज ऑफ लाइफ रे कहिचंती। कैंगन जलर अन्यान्य लाभ अछि, सेथि मध्यरु गोटे हैला आपणकर मद और सॉफ्ट ड्रिंक गुडा अम्लीय अटंती। गोटे ग्लास कोल्ड ड्रिंक्स रा जेतिकी एसिडिक अंश अछि ताहा केवल 32 ग्लास 9.5 कैंगन जल पीले ही बफर हे परिबो बा न्यूट्रल हे परिबो। बॉडी आपणक पूर्व स्टेट को फेरिकी आसीबो। मद्यपान पाई मुंड बिंधा हेले जापान रे कैंगन जल पिया जाए। कैंगन जल रे थिबा अल्कानिटी तत्व अधिक अम्ल को एवं कैंगन जल रे थिबा प्रचुर इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल को बैलेंस करे। तेणु कैंगन जल टैप जल ठारू 6 गुण जलीय अंश जोगाए एवं यह मुंड बिंधा कमाए। जेनेराली मद पीले ब्रेन डिहाइड्रेटेड हेकी थाए। कैंगन जल रो पतला पानी ताकू जाइकी हाइड्रेट करे। सॉफ्ट ड्रिंक रे कैंगन जल रो बरफ खंड पकेइले भलो। एठी मोर जने बंधु कैंगन जल रे नहीं मद रे नहीं पके टेस्ट करथिले। लेफ्ट हैंड साइड रे जो ग्लास अछि ताहा कैंगन जल रे ए लिकर प्रिपेयर कराइछि एवं डाहण पटे रे एहा टैप जल रे प्रिपेयर करा जाइछि। तेणु जेहेतु आम पानी माइक्रो क्लस्टर्ड एहा आपणकर पानी रे मद रे बहुत जल्दी मिसी जाए, तेणु आपण कम पीले भी लाभ मिलिबो। किंतु ए मद पीबा जाए पाई कि जो हैंगओवर हुए सेथि पाई कि हमर कैंगन जल बहुत भलो। एलोपैथी औषधर उत्तम लाभ। एनाजिक मेसिन रो क्लीन जल रे एलोपैथी औषध खाइले सबठारु भलो रिजल्ट मिलिबो। एलोपैथी औषध खाइबार
ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ତାହା ଶରୀରରେ ମିଶିବା ପାଇଁ କି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଆଲୋପାଥି ଔଷଧର ବହୁତ ଭାଗ ଶରୀରରେ ମିଶିବା କଥା ନୁହେଁ, ତାହା ପରିସ୍ରା ଦେଇ ବାହାରି ଯିବା କଥା। ତେଣୁ କ୍ୟାଙ୍ଗେନ୍ ଜଳ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି କ୍ୟାଙ୍ଗେନ୍ ଡିଭାଇସର କ୍ଲୋରିନ୍ ମୁକ୍ତ କ୍ଲିନ୍ ଜଳରେ ଏଲୋପାଥି ପ୍ରପରଲି କାମ କରେ ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟ ଅନ୍ୟ ଜଳ ସହିତ ପିଇଲେ ଯେତିକି ମିଳିବନି ଏଥିରେ ତାଠୁ ଅଧିକ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ଏଲୋପାଥି ଔଷଧକୁ 8.5 କିମ୍ବା 9.5 ସହିତ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ତାହା ଖାଇବେ ତାହା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବକୋଷରେ ମିଶିଯିବ। ତେଣୁ ଆମର ଔଷଧର ଫଳ ବି ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଔଷଧର ଖାଇବାର 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣ କ୍ୟାଙ୍ଗେନ୍ ପାଣି ପିଇ ପାରିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଲୋରିନ୍ ମୁକ୍ତ କ୍ଲିନ୍ ଜଳ ଦେଲେ ସେମାନେ ଅଯଥା ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି କ୍ଲୋରିନ୍ ପାଣି ପିଇଲେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଲଙ୍ଗସ୍ ଇରିଟେସନ୍ ହୁଏ, ତେଣୁ କଫ ଆଉ ସର୍ଦ୍ଦି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର କ୍ଲିନ୍ ଜଳ ପିଇଲେ ସେ ସବୁ ଇନଫେକ୍ସନରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। 9.5 pH ଜଳରେ ଯଦି ଆପଣ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଓ ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ ପିଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେବ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଔଷଧର ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ସେଲ୍ରେ ମିଶିବ, ତେଣୁ ପ୍ରପରଲି କାମ କରିବ। ଆମର ଏନର୍ଜି କ୍ୟାଙ୍ଗେନ୍ ଡିଭାଇସର ଲଞ୍ଜିଭିଟି 25 ଇୟର୍ସ ଅଟେ। ତେଣୁ 25 ଇୟର୍ସ ପାଇଁ କି ଆପଣ ଟୋନର ଆଫ୍ଟର ସେଭ୍ ଲୋସନର ବିକଳ୍ପ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ଚର୍ମ ଡ୍ରାଏ ହେଇଯାଏ ଓ ଟାଇଟ୍ ଲାଗେ। ବିଉଟି ଜଳ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ କିମ୍ବା ବିଉଟି ଜଳରେ ଗାଧେଇଲେ ଆମର ସ୍କିନ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଜଳୀୟ ଅଂଶ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ହେଇକି ରହିବ ଏବଂ ଲୋସନ ଲଗେଇଲା ଭଳି ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ରନ୍ଧ୍ରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ବନ୍ଦ ରଖିବ। ପୁରୁଷମାନେ ଦାଢ଼ି କାଟିଲା ପରେ ବା ସେଭିଂ ହେଲା ପରେ ଏହାକୁ ଟୋନର ଭଳି ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ସଫ୍ଟ ରହିବ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା କିଛି ତୈଳ ବିଉଟି ଜଳରେ ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ସ୍କିନ୍ର କୁଞ୍ଚନ କମିବ ଏବଂ ନମନୀୟ ତ୍ୱଚା ତିଆରି ହେବ ବା ସଫ୍ଟ ସ୍କିନ୍ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ 11.5 pH ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁର ଅଏଲି ଅଂଶକୁ ଛଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ତାହା ପରେ ଆପଣ ବିଉଟି ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣ ଆମର ଡିଭାଇସକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗରମ ପାଣି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଖରାଦିନେ ଆମର ଛାତ ଉପରେ ଥିବା ଟ୍ୟାଙ୍କର ପାଣି ଗରମ ହେଇଯାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମେସିନକୁ ଗଲେ ଖରାପ। ତେଣୁ ତାହା ଭିତରକୁ ଖରାଦିନେ ଜଗିବେ, ଗରମ ପାଣି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ବିଉଟି ଜଳର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲାଭ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣ ବିଉଟି ଜଳରେ ଚଷମା, ଦର୍ପଣ କାଚ ଜିନିଷ, ଛୁରୀ, ସାର୍ପନର ଇତ୍ୟାଦି ସଫା କରିପାରିବେ। ବାଥ୍ ଟବରେ ଯଦି ଦାଗ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଛଡ଼ାଇ ପାରିବେ। ଏହା କୌଣସି ଦାଗ ବା କେମିକାଲର ଅଂଶର ଚିହ୍ନ ରଖିବ ନାହିଁ। ପୋଷା ଜନ୍ତୁକୁ ଗାଧେଇ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଲୋମ ଓ ନରମ ଓ ଚିକ୍କଣ ହବ। ତା ଫର୍ ସବୁ ଯୋଉ ଅଛି ଲୋମ ଗ୍ଲେଜ୍ କରିବ। ଆପଣ ଯଦି 2.5 ତାଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ, ମାଛି ବସିବେନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ଆପଣ ବିଉଟି ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରି କିଛିଟା ଚର୍ମ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ, ଯଥା ଏକ୍ଜିମା, ସୋରାଇସିସ୍ ଭଳି ଅଟୋଇମ୍ୟୁନ୍ ଡିଜିଜ୍, ବ୍ରଣ, ନଖର ଫଙ୍ଗସ୍, କୀଟ କାମୁଡ଼ା କିମ୍ବା କୀଟ ଯଦି ଦଂଶନ କରୁଛନ୍ତି, ମିଳିମିଳା ଓ ହାଡ଼ଫୁଟିର ଚିହ୍ନ, କୁଣ୍ଡିଆ, ସନବର୍ନ, ଗଳା ଦର୍ଜ, ନ୍ୟାପକିନ୍ ପିନ୍ଧିବା ଯୋଗୁଁ ଚିହ୍ନ, ଶୁଷ୍କ ଚର୍ମ ବା ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍, ଛୋଟ ଛୋଟ ଘା ଓ ଖଣ୍ଡିଆରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ବା ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ।
सब बेले आपणकर जो ब्यूटी वाटर आमर छोट स्प्रे अच्छी से पानी ब्यूटी वाटर रखिकी दिन सारा आपण स्प्रे करि परिबे। बहुत हैंडी आ पोर्टेबल भी, जुआड़े नहीं कि जाई परिबे, पॉकेट रे आराम से रखि परिबे। तेणु आपण विभिन्न लाभ पाइबे। आपण मोर वीडियो देखिथिबारु आपनको धन्यवाद। निश्चित भाव में यही नुआ वीडियो टिकु लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं मोर चैनल को सब्सक्राइब करंतु। अगेन आपनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।